Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very good morning. So today we are going to learn about integumentary system, okay, which involves the skin lah, kita panggil skin, dan bahagian-bahagian yang ada dekat apa lapisan dekat skin kita, which we all know that skin ni dia apa nama dia, kita panggil mempengaruhi hampir keseluruhan badan kita kan. Jadi sangat pentinglah kita tahu berkenaan dengan skin ni. Alright. Siapa yang tak mute boleh mute ke? Alright, thanks. So introduction, the integumentary system consists of the skin, okay, its accessory structures. So dalam kita punya skin ni, bukan skin saja, tapi ada structure-structures yang lain seperti hairs, kita punya bulu, and then nails, kuku, sweat glands, glands yang menghasilkan peluh, and oil glands, ataupun sebaceous gland yang menghasilkan kita panggil minyak, okay, minyak sebum. And the subcutaneous tissue, sub maksudnya bawah, cutaneous ni adalah skin, subcutaneous tissue, maknanya tissue di bawah kulit, below the skin. So basically kita nampak ini adalah in general lah kita punya skin, yang mana kita ada berapa banyak lapis, ada epidermis, ada dermis dengan juga subcutaneous. So dekat ni ada banyak accessory punya structures, ada melanocyte, sweat glands, sebaceous gland, hair follicles, ada blood vessel, ada lymph vessel, ada nerve structure. Sebab tu benda ni semua penting, masing-masing dia ada its own function. Ada yang untuk menghasilkan peluh, untuk memberi nutrien, ada yang untuk kita panggil bulu-bulu yang ada di tangan kita ni untuk memerangkap haba dan sebagainya. Okay. So the skin is also known as the integument. This is where the name integumentary system is derived. The skin rise in thickness between 1.5 and 4 mm depending on which part of the body it covers. Okay. So ada setengah tempat skin sangat tebal, and ada setengah tempat skin sangat nipis. Contohnya dekat tapak tangan kita tebal, tapak kaki yang mana kita memang akan that skin will selalu ada encounter dengan surface, contoh berjalan tangan kita gunakan, so kawasan tu tebal untuk protect kita punya skin, dia punya kita panggil keratin, dia punya keratin layer dekat luar ni tebal. Okay, while ada tempat tu sangat-sangat halus, sebagai contoh dekat muka kita, ataupun dekat mana lagi, bahagian-bahagian yang lain lah. Alright. Okay. So functions of the skin. Tadi saya in general saya dah beritahu beberapa function of the skin disebabkan banyak accessory structures yang ada dalam tu, dan juga skin tu sendiri dekat lapisan-lapisan luar dia tu. So every kita panggil structures has its own functions lah. The first one is protection of the underlying organs and tissue against abrasion, chemicals, fluid loss and impact. Okay. Number 2, maintenance of normal body temperature as needed via insulation or evaporative cooling. Insulation, macam saya cakap tadi, dia boleh memerangkap haba, okay, dengan bantuan juga hair follicles, dan juga evaporative cooling. Contohnya macam kalau kita panas sangat, kita akan keluarkan peluh-peluh tersebut daripada sweat glands lah, rongga-rongga peluh tu, untuk mengurangkan suhu dalam badan kita. Third, keratin production to serve as a water repellent and to protect against abrasion. Keratin ni lapisan yang paling luar sekali. Jadi lapisan yang kasar-kasar yang kita rasa ni adalah keratin lah. So keratin ni sebab tu sebagai repellent to water, maknanya bila kita mandi tu tak adalah air tu terserap dalam badan kita kan.
sebab ada keratin layer ni, and to protect against abrasion. Maknanya macam kulit kita ni rasa kasar, bukan kasar lah, untuk kalau ada kecederaan yang contoh pisau yang boleh menyebabkan kecederaan dalam ni. Jadi skin ni dia akan melindungi struktur di bawah tersebut. Okay, keratin production. Okay, number 4, lipid storage in the adipocytes of the dermis and the adipose tissue of the subcutaneous layer. Lemak-lemak lah. Lipid storage ni untuk lemak-lemak ni dalam keadaan yang banyak tak bagus lah, menyebabkan obes dan sebagainya. Tapi dalam kuantiti yang kita panggil kuantiti yang sesuai, it's very good for the insulation, untuk juga kita punya protection, and also menghasilkan haba dan sebagainya. So detection of stimuli, pain, pressure, temperature and touch, yang mana selalu kita nampak dekat dermis punya layer. Okay, and relay of this information to the nervous system. Kita dah belajar pasal peripheral nervous system sebelum ni, pasal nervous system yang mana bila kita terima satu stimuli, contoh kita sentuh, touch cerit, a very hot kettle, and then daripada siapa yang menerima stimuli tersebut adalah dekat reseptor dekat sini lah, dekat dermis layer ni, dekat skin ni. Jadi ada banyak type of receptor for the nervous system kat sini. Ada pain untuk kalau kita nak detect benda yang sakit, pressure, contohnya bila kita berjalan tu, kita tahu nak gerak kaki naik tinggi mana, naik, kita panggil proprioception, kan? Kita tahu nak, bila kita tutup mata pun kita boleh imbangkan badan kita sebab dia ada sensation dekat situ. Temperature and touch, bila kita sentuh lah, ada crude touch, ada fine touch. Temperature tadi ada panas, sejuk, and daripada stimuli ni dia akan bawa maklumat tersebut kepada spinal cord, dan kita spinal thalamic punya track pergi ke otak, untuk otak perceive stimuli ini as ikutlah pain ke, ataupun sakit ke, ataupun nak withdrawal ke, ataupun ingat apa benda yang kita rasa tu, kita boleh link dekat memory dan sebagainya untuk mengetahui objek tersebut apa. Okay, so all of this starts at this skin layer. Okay, then melanin production to protect underlying tissue from UV radiation. Melanin ni macam kita boleh panggil tahi lalat lah dalam bahasa Melayu dia. Sebenarnya tahi lalat ni function dia bukan tahi lalat dan benda-benda hitam. Function dia sangat bagus, supaya dia sebenarnya fungsi dia untuk kita panggil prevent from UV radiation, daripada cahaya matahari kita lah selalunya. Sebab tu kalau kita perasan, if you realize that orang black people ni, dia selalunya kurang terkena skin cancer in comparison to white people. Sebab orang kulit gelap ni, dia punya melanin production is high, so it protects from the UV radiation lah in comparison to the white people. Okay, and then we've got vitamin D3 synthesis. This steroid is converted to calcitriol, a hormone vital for normal calcium metabolism. Okay, sebab tu kita panggil cahaya matahari waktu pagi lah, selalunya, yang mana penting untuk penghasilan vitamin D, dan benda tu berada dalam kulit kita. And last, excretion of organic waste, salts and water via the integumentary glands. Macam contohnya peluh-peluh, daripada peluh-peluh, ataupun ialah peluh tu sendiri ada benda-benda yang kita panggil waste lah. So all of these are the functions of the skins in general. So kena ingatlah benda ni. Okay, so skin layers. Okay, the major layers of the skin, okay, the major layers dia ada 3: epidermis, dermis and subcutaneous tissue. So the way to easily remember
Okay, epidermis maknanya epi ni upon lah, ataupun berdekatan dengan dermis. So ini dermis, epidermis maknanya dia berada di atas dermis tersebut, sebab kita panggil epidermis. Ini dermis layer, which constitutes most of banyak benda-benda penting lah dekat dermis ni sebenarnya. And then we've got subcutaneous tissue. Sub ni adalah below atau bawah, and then cutaneous adalah skin. Tissue ni tissue lah, maknanya tissue di bawah skin, tu panggil subcutaneous tissue. Okay, so each of these layers is made of different tissues and has very different functions. Macam saya cakap tadi, in different layers ni ada different structure. Okay, dan accessories ni membawa or bring different functions to our skin. So we start with epidermis layer. Okay, epidermis layer ni boleh dibahagikan, more divided into many layers pula. Okay, contohnya tadi dermis bawah ni, bawah sekali. Ini epidermis, start daripada sini, epidermis. Okay, start daripada sini, epidermis sampai ke atas ni. So bawah sekali adalah stratum basal. Kalau berbenda basal ni sebabnya dia daripada perkataan base, bawah lah, stratum basal. Okay, and then we got stratum spinosum, stratum granulosum, granulocyte, dia ada granule, so nama dia granulosum. And then we got stratum lucidum and stratum corneum. Corneum ni yang kat luar sekali lah. Okay, so kalau kita tengok melalui mikroskop kulit kita ni, bahagian epidermis ni, inilah bahagian-bahagian dia. Dan kalau kita perasan, type of cell pun berbeza in different layers of this epidermis. Dan ada beberapa sel-sel yang ni lah, contoh macam Langerhans cells. Kalau kita belajar, Langerhans cells ni dia setiap tempat dalam badan kita ni, dia ada macam cleaner. Dekat dalam darah kita ada macrophage, kalau dekat nervous system kita ada Muhammad Muhammad, apa nama dia, saya tak ingat, dia punya cleaner cell dia lah. Kalau kat kulit pun kita ada cleaner cell, kita panggil Langerhans cell. Okay, so sel-sel yang mati apa semua dia akan clean kan. Ada juga melanocyte, ada melanocyte, keratinocyte. Kulit pun sentiasa akan bertukar. Okay, so that keratinocyte ni, keratin ni kita panggil keratin layer. Alright, okay. So ni adalah innermost layer, sama macam picture tadi. Ini outermost, daripada dalam keluar. Stratum basal tu nama dia lain juga, germinativum. Okay, ada spinosum, granulosum, lucidum dengan stratum corneum. Okay, yang ni lagi detail kita nampak. Mana yang ni tadi tu kita tengok hanya epidermis layer sahaja. Epidermis layer yang kat sini lah, sampai sini saja. Alright, nampak ni epidermis sampai sini. So epidermis ni dia ada tadi stratum germinativum basal layer yang kat bawah sekali ni. Yang naik sampai ke atas, yang kat luar ni adalah stratum corneum. Okay, so yang ni adalah dermis. Kalau kita perasan, dermis ni adalah bahagian yang banyak sangat aksesori lah. Ada sebaceous gland, ada hair follicle, ada macam-macam reseptor untuk nerve, even ada blood vessel yang extended daripada subcutaneous tissue. Okay, alright. Yang bawah subcutaneous tissue ni lebih kepada capillary dan juga tisu-tisu lah. Okay, kita start balik daripada epidermis layer tadi, stratum corneum yang paling luas sekali ni. Okay, stratum corneum consists of many layers of dead cells. All that is left is their keratin, keratin layer, yang kasar tu. Okay, the protein keratin is relatively waterproof. Kalau kita alirkan air dekat kulit kita ni, air tu akan jatuh lah, dia tak akan serap. It prevents most evaporation of body water and prevents the entry of water. Okay, ini fungsi dia. Without waterproof stratum corneum, it would be impossible to swim in a pool or even take a shower without damaging ourselves. The stratum corneum is also a barrier to pathogens and chemicals. Bertindak juga sebagai, kita panggil penghalang utama lah dalam sistem skin kita. Most bacteria and other microorganisms cannot penetrate unbroken skin.
The flaking of dead cells from the skin surface help remove microorganisms and the fatty acids in sebum help inhibit their growth. Most chemicals, unless they are corrosive, will not get through unbroken skin to the living tissue within. Sebab tu pentingnya kulit ni kepada badan kita. Dia macam kita panggil defense, the first defense, frontliners lah. Okay. Okay, stratum germinativum yang paling bawah sekali atau basal layer tu. The stratum germinativum may also be called the stratum basal. To germinate means to sprout or to grow. Maknanya daripada bawah, daripada base dia kan. Basal means to the base or lowest part. Okay. New cells are continually being produced, pushing the older cells to the skin surface. So yang bawah ni lah yang akan menghasilkan sel-sel baru, dan benda tu akan slowly dia akan bawa ke atas. These cells produce the protein keratin, and as they get further away from the capillaries in the dermis, they die. Keratin ni bila dia dah sampai ke atas sekali, tadi corneum tu dia akan jadi keratinous layer, yang mana kita nampak tadi tulis dead cells. Right, so functions: production of keratin, keratinocytes, production. So kat bawah ni ada banyak sel. Kita ada keratinocytes yang producekan keratin, ada melanocytes yang produce melanin, sites ni sel lah, keratin ni protein dia, apa yang dihasilkan lah. Protection against pathogens, sense of touch, marker cells, and production of vitamin D upon exposure to ultraviolet light. So basically ini adalah apa yang ada di stratum germinativum dekat basal layer of epidermis yang paling bawah sekali. Okay, ini epidermis baru. Kita tak masuk dermis lagi, ini baru epidermis saja. Okay. So summary of epidermis function, macam yang saya cakap tadi kat bawah ni ada Langerhans, ada Merkel cell, melanocyte, okay, stratum corneum, atas sekali stratum basal yang bawah ni. So stratum corneum yang mana ada banyak keratin, prevent loss of entry of water if unbroken, prevents entry of pathogen and most chemical. Stratum germinativum atau stratum basal, continuous mitosis produce new cells to replace one-off surface cells, produces antimicrobial defensins. Cholesterol is changed to vitamin D on exposure to UV rays. Kat sini jugalah berlakunya penghasilan vitamin D. Langerhans cells, macam saya cakap, macam cleaner cells, phagocytes ni makan foreign material, and stimulate an immune response by lymphocyte. Merkel cells, receptors for sense of touch. Sense of touch ada satu dekat sini untuk nervous system, dia berada di layer di sini. Melanocytes produce melanin on exposure to UV rays. Melanin protect living skin layers from further exposure to UV rays. Yang menghasilkan melanin ni adalah melanocyte. Okay, dia akan menghasilkan melanin. Melanin ni adalah untuk menghalang daripada UV radiation. Okay, so this is the epidermis function. Okay, any question? Ada apa-apa tak soalan sebelum kita pergi ke layer yang seterusnya? Okay, kalau tak ada kita boleh inilah proceed. Dermis layer. Okay, tadi kita dah belajar tentang yang kat luar ni, kat purple layer ni, which is epidermis. Now we go to the dermis layer. So basically, I can say that dermis layer ni membawa banyak fungsi, ada banyak accessory structures yang penting. Okay, dan dia juga kita boleh katakan mempunyai portion yang sangat yang banyak lah dalam skin layer ni. So the dermis lies between the epidermis and the subcutaneous layer and has two major components: a superficial papillary layer and deeper reticular layer. Ini dia subdivided into layer pula lah. Ada papillary layer dengan reticular layer. So within the dermis ada accessory skin structures ni yang saya cakap. Okay, ada hair and nail follicles yang mana kita punya bulu-bulu yang ada dekat badan kita ni asal dia daripada sinilah, layer sini. Nail follicles, kita punya kuku. Okay, sensory receptors, mostly sensory receptors ada dekat sini kecuali Merkel disc tadi lah, dekat stratum germinativum. And several types of glands, ada macam-macam glands kat sini.
Some of these project through the epidermis to the skin surface, but the active portions are in the dermis. Macam kulit contohnya kan, macam kulit pula, macam bulu-bulu tadi, dia akan extend sampai keluar lah, sebab tu kita nampak bulu tu ni. Tapi kalau sebenarnya bila kita check underneath the skin, okay, dia punya asal dia adalah dekat ni, dermis layer ni. Alright. So papillary layer, okay, tadi ada dua kan, ada papillary dengan reticular layer. So papillary layer ni contains capillaries that nourish the stratum germinativum. Apa-apa sel pun, apa-apa apa kita panggil structure dalam body kita mesti ada capillaries. Capillaries ni lah yang akan supply nutrient, yang akan ambil bahan-bahan macam carbon dioxide dan sebagainya. Alright. Okay, and then we've got hair follicles. Hair follicles ni produce hair, eyelashes, and nasal hair keep dust out of eyes and nasal cavities. Scalp hair provides insulation from cold for the head. And then we've got nail follicles, produce nails, nail protect end of fingers and toes from mechanical injury. Receptors, ada macam-macam banyak sensory receptors yang kita ada. Contohnya touch, pressure, heat, cold and pain. Tapi kalau kita perasan tadi, dekat bahagian epidermis tadi, dekat stratum basale tu, dia ada fine touch punya ni lah, molecular disc. Okay. And then we've got sebaceous glands, produce sebum, minyak, which prevents drying of skin and hair and inhibits growth of bacteria. Sweat glands produce watery sweat, okay, evaporated by excess body heat to cool the body, function utama. And also kita panggil blood vessels, seperti saya cakap tadi, transport of oxygen, carbon dioxide, nutrients and so on. So nampak tak, dermis layer ni kita boleh katakan the main integral part of the skin, because most of the functions, the important accessory skin structures present in this dermis layer. Okay. Okay, so kita nak check kefahaman. Jadi saya nak panggil seorang, Nurul Natasha. Are you there, Natasha? Nurul Natasha. Okay, name 3 major layers of skin. Daripada apa kita belajar tadi, name 3 major layers of skin. Okay. 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 Kita ada epidermis, dermis dengan subcutaneous tissue lah, subcutaneous layer. Okay, thank you. Okay, soalan yang kedua, what are accessory skin structures present in the dermis layer? Okay, Umar Azizi. Umar, what are accessory skin structures present in the dermis layer? Apa yang ada dekat kita punya dermis layer? Okay, papillary. Lagi ada apa kat situ? Ada banyak accessory skin structures, ada banyak. Apa lagi? Ada apa lagi? Apa yang macam dari mana datangnya peluh, minyak semua? Daripada mana? Lagi? Ada sweet gland. Sweat. Ada blood vessels. Okay, lagi? Ada apa lagi? Hair follicle. Okay, lagi satu kita ada receptor. Contohnya kita rasa sensory receptor lah. Kita rasa panas, kita rasa sejuk, kita rasa apa, sakit, semua reseptor dia ada dekat dermis layer ni. Okay. Alright, thanks Umar. Okay. Okay, so tadi kita dah pergi dekat okay Umar, please mute. Alright, thanks. So tadi kita dah pergi ke dua layer, which are the epidermis and dermis layer. So bawah
dermis layer ni kita ada subcutaneous tissue. Kita boleh katakan epidermis dengan dermis tu adalah cutaneous lah. Tapi bawah dia tu kita ada subcutaneous tissue. So basically kat sini adalah tissue lah. Tissue ni dia macam mana kalau kita gambarkan dalam dia adalah satu, kalau kita belajar basic dia, tissue ni adalah kumpulan of cell. Tapi dalam ni subcutaneous tissue ni dia macam sel-sel yang support, kita boleh panggil lah background matrix ataupun support the surrounding punya cell ataupun structure. Okay, so subcutaneous tissue also called the superficial fascia. They connect skin to muscle. So ni adalah skin, tapi kalau skin layer kita kena sebut tiga-tiga ni. So bawah ni adalah kita punya otot, muscle. So these are our muscles. So yang menghubungkan antara dua ni, yang protect our muscle ni, kita ada subcutaneous tissue. Okay, so basically dekat subcutaneous tissue ni ada two types of tissues, which are areolar tissue and adipose tissue. Areolar tissue also called loose connective tissue, macam background ke. Okay, so the matrix contain tissue fluid and white blood cells that destroy pathogens that get through breaks in the skin. While cells produce chemicals that bring about inflammation. Okay. Adipose tissue stores fat as potential energy, cushions bony prominences, provides some insulation from cold. Other functions contributes to appetite, the use of insulin, and the activation of white blood cells. Okay, so basically kita boleh bagi tu ada dua jenis tissue and each tissues has their own functions. Okay, alright. So next we go to a mini topic we call as a skin damage. Ada benda yang saya nak highlight kan, topik burns. Okay, burns. Kalau burns ni kalau kita perasan apa nama dia, sering jugalah berlaku dalam OSH punya one of the OSH punya protokol lah, untuk prevent burn. Dan juga it affects macam mana dia boleh affect skin. Actually kita ada skin disease juga sebenarnya, tapi apa yang kita nak tekan kat sini burn sahajalah. Sebab skin disease banyak pula dia punya ni. Yang mana kalau skin disease ni, kalau nanti you all akan belajar dekat mungkin dekat introduction to epidemiology, atau kat microbiology pun ada sikit sentuh. Okay, but in this topic kita nak sentuh pasal burn sahaja. So causes of burn injuries, apa yang boleh menyebabkan burn injuries? Ada thermal, okay, daripada benda yang panas, chemical, electrical and radiation. Okay, semua di sini boleh menyebabkan kita panggil kulit terbakar lah, kulit terbakar. So causes of burn injuries ada fire, scald, hot object, electrical, chemical, other. So burns of the skin may be caused by flames, hot water or steam, sunlight, electricity or corrosive chemicals. The severity of burns ranges from minor to fatal, and the classification of burns is based on the extent of the damage. So basically burns ni kita boleh bahagikan, ada kelas-kelas dia lah. Dia punya keterukan, tahap keterukan, severity dia, based on the berapa persen badan kita yang kena burn tersebut, okay, dan berapa dalam burn to effect kita punya skin layer itulah. So burns are considered critical if over 25% of the body has second degree burns. Kalau dia kena second degree burns, okay, critical kalau dia dah kena 25%. Tapi if over 10%, tapi kalau dia ada third degree burns, even dia kena 10% daripada body dia saja, itu pun kita dah anggap critical. Okay, third degree burns ni dia dah sampai ke bawah, dah sampai ke subcutaneous tissue. Manakala second degree ni hanya part of the epidermis dan part of the dermis. Nanti kita akan pergi next lecture, next slide kita akan tengok. So a facial burn may include burning of the respiratory passageways, cause swelling and suffocation.
Burn joints of the body can result in debilitating scar tissue, preventing the mobility. Kalau dekat sesetengah part of the body boleh menyebabkan bahaya, contohnya kebakaran di muka. Kalau kita tahu dekat kita punya muka ni, paling penting sekali kita ada hidung dan mulut ni ada respiratory passageways yang menghubungkan ke lung untuk kita bernafas dan kita keluarkan carbon dioxide dan sebagainya lah. Okay, so apa nama ni, bila berlakunya burn kat sini, dia boleh merosakkan passageways tersebut yang menyebabkan suffocation. Okay, other than that, burn dekat joint pula, bila ada berlaku burn dekat kawasan joint, bila benda tu dia kita panggil heal by scar tissue, jadi benda ni akan boleh menyebabkan scar tu dia sambung kulit tu tak betul. Jadi joint tu akan limited dan menyebabkan macam kecacatan lah. Okay. Burns may cause death as a result of fluid loss, infection and toxic effects of burn tissue known as scar. So burns ni juga kalau tak di handle dengan baik, okay, dia boleh menyebabkan kematian. Contoh kematian adalah fluid loss. Fluid loss ni dehydration and electrolyte imbalance lah. Okay, bila berlakunya kebakaran, air dalam badan kita pun akan banyak hilang. So kalau kita tahu air ni sangat penting dalam fungsi badan kita. Jadi bila tak ada air, akan berlakunya kita panggil circulatory shock. Bukan air sahajalah. Air ni kita panggil ada plasma. Dalam blood vessel kita ada plasma. Okay, benda-benda tu yang mengekalkan homeostasis kita. Kalau kita belajar bab 1 kan, pasal homeostasis, fluid tu ada extracellular fluid, intracellular fluid. So bila fluid ni tak ada, homeostasis tu tak dapat dikekalkan, which leads to renal failure and circulatory shock. Okay, so burn boleh leads to that. And infection, kalau kita berlakunya burn juga, kawasan kita terdedah, okay, kita punya barrier dia, kita punya first barrier kita tak ada, infection pun boleh berlaku. So bila infection tu boleh masuk ke dalam darah, okay, boleh menyebabkan apa nama dia, septicemic shock dan sebagainya lah. Alright. Okay, kita ada tiga type of degree, tiga degree of burns. Ada tahap-tahap dia. The first one is what we call as first degree burn. Only the superficial epidermis, kena ingatlah, dia hanya melibatkan superficial sahaja. It is painful but not blistered. Okay, painful sebabnya dekat bawah tu kita ada ada some sensory tu dah elicited lah. Okay, it is signified by redness, pain and slight edema. Ada merah-merahan, kadang-kadang ada edema. Edema ni macam kita panggil apa nama dia, bengkak sikit lah, and sakit. These burns heal quickly and usually do not leave scars. Most sunburns are first degree burns. Okay, ni yang paling tahap paling rendah lah, first degree burns, yang hanya involve epidermis layer sahaja. And then we've got second degree burns. Second degree burns involve the epidermis and dermis, okay, but leave some of the dermis intact. Dia melibatkan epidermis layer dan juga separuh daripada ada part of the dermis sahajalah. Some of the dermis tu intact. They may appear red, tan or white with blisters. Okay, blisters ni macam ni lah, yang macam ada air dalam ni. Kalau kita perasan, kalau kita kena cerik panas ke, ada macam ada air dalam tu kan. So second degree burns are very painful and slow healing and may leave scars. Serious sunburns and many scaldings are second degree burns. Okay, right. And then we've got third degree burns. Third degree burns, the epidermis and dermis are completely destroyed. Dia dari epidermis dan dermis, dan dia affect juga some of the subcutaneous tissue, and deeper tissue may even be damaged. The skin can repair itself only from the edges of the wound. Dekat bahagian bentuk dia dah tak boleh nak ni. Okay, sebabnya macam kita cakap tadi, yang menghasilkan skin tu adalah dekat stratum basal layer kan, dekat epidermis tu. Jadi bila bahagian tu dah hancur, macam mana dia nak menghasilkan sel yang baru untuk tukar kulit kita kan. Jadi bila
bahagian tu dah tak ada, sebab tu kita nampak benda tu dia dah tak boleh nak repair lah dekat bahagian yang kena burn tersebut. These burns often require skin graft and it left to heal on their own may result in abnormal connective tissue fibrosis and severe disfigurement. Okay, macam contohnya ni kan. Alright, nampak edges dia je yang ni. Tapi dalam ni dia tak boleh nak healing. So, cara dia akan ambil skin graft. Skin graft ni dia akan ambil kulit daripada tempat lain dan dia akan tampal dekat kawasan yang terbuka ni. Alright. Okay. So, baru benda tu boleh tutup. Sebabnya kat kawasan ni dah tak boleh nak menghasilkan sel yang baru untuk ataupun skin sel yang baru untuk menutup kawasan ni. Okay. Often such burn is not painful at first if the receptors in the dermis have been destroyed. Dan kadang-kadang some patients dia tak berasa pun sakit third degree burn ni. Why? Because macam kita cakap tadi, receptor mostly ada dekat bahagian dermis layer. Kalau kat dermis layer ni dah hancur ataupun dah damage, so receptor tu tak ada, nerve tu tak ada, sebab tu kita tak rasa sakit. Okay, berbanding kalau benda tu berlaku dekat first or second degree yang hanya menyebabkan epidermis dan dermis sampai dia intact. Tapi kalau third degree ni, selalunya orang tu tak rasa sakit lah. And some of them. Extensive third degree burns are potentially life-threatening because of the loss of the stratum corneum, lapisan paling luar. Without this natural barrier, living tissue is exposed to the environment is susceptible to infection and dehydration. Okay? Alright. So, kalau basically apa kita nak macam ni lah. First degree burns menyebabkan epidermis sahaja. Second degree burns, some epidermis and some dermis intact, some dermis damage. Third degree burn, epidermis damage, dermis damage, and maybe or dia akan effect juga in subcutaneous tissue. Okay, so dia ni epidermis first degree, secondary dermis. Okay, dia akan ada some of dermis dia akan intact. Third degree, epidermis, dermis, and maybe pergi ke subcutaneous. Okay, another skin damage that we are going to sentuh lah untuk topik ni adalah skin cancer. Okay, the skin is eventually damaged by excessive sun exposure regardless of the protective abilities of melanin. Okay, kalau kita selalu terdedah kepada sun exposure boleh menyebabkan kulit kita mati, continuously damage, dan benda tu can leads to cancer lah. Elastic fiber clumps together and the skin becomes leathery. The immune system is depressed, which can lead to skin cancer by altering skin cell DNA. Okay, dark skin people get skin cancer less often than light skin people. Saya cakap lecture tadi, when they develop it, cancerous lesion usually occurs in areas of lighter skin such as the palms or soles. Sebabnya dia ada melanin itulah yang dihasilkan melanocytes tu which protect from the UV radiation. Kan? Jadi kawasan yang gelap tu baguslah sebenarnya. Nampak Allah ciptakan. Dan kalau kita perasan kawasan-kawasan yang panas, contohnya dekat Afrika, dekat kawasan-kawasan certain part of Arab, dia kawasan panas, orang kulit dia kulit gelap. Kulit gelap tu sebenarnya Allah ciptakan untuk melindungi diri dia daripada UV radiation. Manakala orang putih ni duduk kat kawasan yang sejuk, sebabnya dia orang tak ada protection terhadap kawasan tersebut. Jadi nampak tak macam mana Tuhan geografi tempat tu sebenarnya dan penciptaan manusia itu kulit dia sebenarnya bersesuaian dengan keadaan setempat. Jadi kalau orang putih nak jadi kulit gelap dan orang kulit gelap jadi jadi cerah, maknanya kita melawan our nature punya production lah, our nature punya build, apa yang kita ada ni. Jadi sebenarnya semuanya tu dah ada dia punya function dia sendiri untuk protect diri kita. Okay. So UV radiation also destroys stores of folic acid in the body, which can lead to development defects in pregnant women. Kalau untuk orang yang pregnant, folic acid ni sebenarnya penting lah untuk perkembangan bayi. Jadi UV radiation ni juga boleh menyebabkan folic acid ni storage ni kurang dan boleh menyebabkan developmental defects, kecacatan pada kandungan bayi dalam pregnant woman.
Okay, and then we've got tearing. Tearing ni kopek lah, kulit terkopek. Ada 3 type juga. Ada type 1, no skin loss, skin masih intact lagi. Lint or flat tear, which can be repositioned to cover the wound bed. And partial flat loss, which cannot be repositioned to cover the wound bed. And then we've got total flat loss. Total flat loss exposing entire wound bed. Ini lebih kepada tahap wound tersebut lah. Daripada mana expose dia lebih banyak mana. Okay, then we've got inflammation. Inflammation. The sebaceous gland duct that is blocked by accumulated sebum is referred to as a whitehead. Ini kalau orang-orang kosmetik selalu cakap lah, pasal jerawat dan sebagainya. Okay, kalau dalam scientific, dalam istilah sains dia, kita panggil inflammation dekat skin tu lah. Dekat sebaceous gland, gland yang menghasilkan sebum, peluh, bukan peluh, macam minyak, kulit berminyak tu, okay, daripada sebaceous gland ni, selalu bila sebum ni dia accumulated, dia menutup benda tu, okay, so dia akan ada benda tu oxidizes and dries, okay, it darkens forming a blackhead. Okay, blackhead ni yang kalau kita pasal kat kulit-kulit kita ada bintik-bintik hitam kecil tu, sebenarnya asal dia adalah minyak lah, sebum tu. Sebum tu dah oxidize, kering dan jadi warna hitam. So active inflammation of the sebaceous glands accompanied by skin pustular or cyst is known as jerawat ni lah, acne. Okay, so benda ni daripada asal dia macam ni. Okay, lepas tu ada whitehead, blackhead, pupule and pustule. Kalau kita tak jaga kulit kita lah, selalunya disebabkan apa, macam mana boleh berlaku infection ni? Bila ada dust ataupun kotoran ni bawa microorganism sebagainya, bila dia infected, dia jadilah benda ni jadi benanah dan jeragat sebagainya. So these lesions are commonly referred to as pimples. Acne is usually caused by staphylococci infection. Okay, kalau kita belajar microbe, staphylococci ni ada dekat kulit kan. Dia memang ada dekat kulit kita. Tapi kalau macam kita punya imun rendah atau kotoran ke apa, dia lagi suka untuk develop dan menyebabkan infection. And can become severe enough to cause permanent scarring. Kalau tak jaga, kulit ini akan menyebabkan scar. Alright. Okay, so ada beberapa soalan. First saya nak tanya, how may burn cause death? Burn ni boleh menyebabkan kematian. Macam how it can cause death. Ni amalin izani. How may burn cause death? Excessive burn can cause dehydration and also erythrocyte levels which can lead to the death. Okay, lagi macam mana? Selain daripada fluid dehydration, dia boleh buat macam mana menyebabkan kematian? Boleh disebabkan oleh infection atau the toxic effect on skin. Okay, lagi satu juga, kalau burn tu berada di kawasan yang kritikal lah. Macam contohnya passageways, kalau kena kat muka kita, yang mana kita tak boleh nak bernafas dan sebagainya, boleh juga boleh menyebabkan kematian. Okay. Alright. Okay, second question. In which degree type of burn do you think that the patient may not feel of pain and why? Yang mana type? Type yang mana? Okay. Patient tu mungkin tak rasa sakit dan kenapa? Dania Irdina. Okay. Alright. Question ni, in which degree type of burn do you think that the patient may not feel of pain and why? Kenapa? Third degree. Okay, so kalau dah destroy, kenapa dia tak rasa pain pula? Sebab apa? Okay, receptor lah. Yes, sebabnya nervous receptor dia dah destroyed, jadi kita tak rasa pain. Okay, berbanding kalau first type dengan second degree type of burn,
Dermis intact tu ada yang dermis layer tu ada yang intact. Jadi bila intact dia apa nama uh, receptor tu masih ada, dan that's why we can still feel the pain. Okay, I think that is the last slide. So any question? Ada tak apa-apa soalan? Ada soalan nak tanya? Anyone? Faham kan? Integumentary system. Okay. Apa dia? Kan kita punya skin kan measure dia ada 38%. Tapi kenapa dekat part of body kita, ketebalan setiap skin tu berbeza. Macam mana? Sekali lagi tak berapa jelas. Dekat kulit kita kan measure layers dia ada 3 kan. Okay, yes. Tapi bahagian badan kita, setiap skin tu ketebalan dia berbeza. Okay. Thanks. Dia ikut kita punya aktiviti. Okay, contohnya lah kan, awak kenapa tapak kaki lebih tebal daripada kawasan yang lain? Sebabnya tapak kaki kita ni selalu kita guna untuk setiap hari kan, untuk activities of daily living kita, untuk kita berjalan. Okay, so bila kita berjalan, ada banyak abrasion yang berlaku dengan kita punya sentuhan antara kulit tu dengan lantai kan. Jadi lama-lama, boleh kalau tak kulit tu tak tebal, keratin layer tu nipis. Contohnya kalau kita kulit dekat bibir kita ni, kita letak dekat, kalau digantikan dengan tapak kaki, cepat je lah layer tu akan injured dan akan kena pula bahagian-bahagian kat belah dalam. Okay, sebab tu Allah ciptakan setiap part tu berbeza. Contohnya kat belakang badan kita pun tebal, sebabnya bila kita macam jatuh ke atau baring, tak rasalah sakit dan sebagainya. Betul tak? Okay, tapi kenapa dekat bibir tu kita buat nipis untuk kita nak apa, contohnya nak rasa sesuatu apa kita panggil apa nama dia, nak merasai sesuatu dan sebagainya ikut fungsi setiap part of the body tu, dia punya intact dan dia punya keadaan berbeza-beza. Jadi sebab tu ada bahagian yang ada thick, ada bahagian yang nipis. Okay, alright. So ada question? Ada question lain? Ya. Klomomo tu kulit mati tu lah, yang keratin, dek keratin tu, kulit kepala tu. Tapi dia ada kat kepala. Cumanya dekat kita punya kulit ni pun ada juga kulit yang mati kan. Tapi kat kepala kita konsep dia samalah. Dead keratinocyte tadi tu. Yang paling luar tu, keratin punya layer tu. Okay, bila kulit tu mati dia jadi klomomo lah. Okay. So ada lagi? Kan macam orang negara kan dia orang suka buat jemur kulit bawah matahari kan. Adakah model dia orang guna mesin untuk sunbathing tu, adakah risiko dia sama ke dengan direct atau guna mesin? Mesin, okay. Sama saja sebab dia UV radiation juga konsep dia. Jadi menjemur tu boleh, tapi tak boleh lebih-lebih lah, dan eksesif lah kita panggil. Sebabnya macam orang-orang barat ni, dia tak ada melanin punya pigment kita daripada dihasilkan oleh melanocyte. So dia punya protection tu kurang. Bila eksesif, dia akan menyebabkan ni lah. Tapi saya tak pasti kot ada mesin tu dia guna radiation yang berbeza ke apa Tapi untuk tanning ni selalu kita guna UV radiation, sunlight punya tu kan. Selalu mesin tu pun guna benda yang sama lah. Wallahualam kalau dia guna ada teknologi terbaru ke sebagainya. Tapi konsep dia UV radiation tu lah yang boleh menyebabkan kulit
kulit kita rosak. Dan kalau tak ada melanin yang dihasilkan oleh melanocyte, dia boleh menyebabkan injury. Okay, any question lagi? So, Aha. kalau white people kan, dia duduk dekat kawasan yang panas untuk lama kan, Mhm. kulit dia boleh berubah jadi hitam atau boleh ikut genetik, Kulit berubah boleh je. ikut adaptation kat suasana kawasan. Okay, sebab asal dia tu boleh, bukan genetic adaptation kulit tu jadi warna hitam tu, dia jadi macam orang kulit hitam. Tak, dia jadi hitam tu sebabnya skin dia tu yang bertukar warna, bukan disebabkan penghasilan melanocyte tersebut. Okay, melanocyte tu secara tapi apa-apa pun kalau dipengaruhi oleh environment, okay, at one time dia boleh mempengaruhi kita punya genetik punya, kita panggil perubahan lah, kan. Tapi benda tu dia still in study lagi, sebab genetik punya study ni benda yang kita panggil masih in grey area, benda yang masih dalam, kita tak tahu dia punya in fact dia, fakta sebenarnya. Tapi yes, dia boleh menyebabkan genetik punya pertukaran, tapi bukanlah dia adapt macam orang kulit gelap. Tak. Orang kulit gelap ni memang natural dia ada banyak melanocyte, dia boleh menghasilkan melanin. Tapi orang putih ni tak macam tu. Dan kalau ada pun dia bukan adaptation, tapi genetik tu mungkin lebih kepada lead to cancer dan sebagainya lah. Bukan untuk kebaikan dia. Dari segi adaptation tu mungkin dia ada, tapi dia tak se-competence seperti orang yang kulit gelap. Okay. Alright, I guess tu sahajalah kot untuk kita punya lecture hari ni. Okay.